Hello mga kabro. So sa dili pa kong sugod sa akong share po sa inyo ang aking sa paghanap buhay mga kabro. So sa dili pa na ko ipadayon na akong share, paki-subscribe ang ating channel o paki-like naman ang ating channel mga kabro. So naglilingkod po ang inyong kabro sa aking channel, YouTube channel mga kabro. So padayon ta. So mga kabro, mahirap lisod karong panahon na mga kabro. Sa ang i-share po na ako sa inyo sa tinuod lang at do na pud may yuta, pwede makatanom sa among area. Ang problema piting lisura mga kaido, mga kabro, lisura ang panahon nga mag-umata. So mag-umata mga kabro, problema mag-umata sa pilmero, gasto ta, siyempre matabang ta mo pasuporta sa tagiya sa tindahan, negosyante. Ay problema bro, nakatanom na ta sa atong tanom tag mais, tanan atong itanom. Problema bro, nitaas atong natubo atong mais hangtod nga nitaas hangtod na namunga na. Moabot ang time nga panahon nga moabot ang kuan ba kanang ting kuan sa ilaga, kaunon sa ilaga atong mais, wala tay mahimo nga kaunon sa ilaga. Siyempre ang atong mais hurot sa ilaga. Hurot sa ilaga. Ang problema, pag hurot sa ilaga imong mais, na kay makuha, mura ka naghagdaw sa imong baol. Problema gamay, igor sa imong konsumo ang gibilin sa ilaga sa imuha. Ang gibilin sa ilaga sa imuha. Ang utang na mo sa tindahan, wala man kay maani, kay ang igor na nabilin bisag similya wala kay na titi. So mura ka naghagdaw. Siyempre ang tindahan, nakautang ka dito pinakataas 10,000, 10,000 imong utang sa tindahan, support sa imong baol. Mao na akong i-share sa inyo abot sa 10,000 imong utang, bisag piso wa kay ibawas dito kay hurot man ang imong mais kaon sa ilaga. So another naman, unsaon na pud nimo mag-umpisa na pud ka, ibalik nimo ang imong baol para makatanom ka. Asa ka mukuha sa imong igasto sa imong baol. Mao na bro ang lisod sa panginabuhi sa mag-uuma. Asa pud ka mukuha ang imong amo, ang negosyante di naman mutabang kay wa pa magkabawas sa imong utang. Mao na makadesisyon kay nga na makaingon ka, sige lang pahuway lang sa akong pag-uma, kay pag mawala ng ilaga balik na ko. Makaingon ka sa imong suki, sunod na pod baol ta. Sige, hinahinaylan na ako kung utang diha kay wala man tay swerte sa atong pag-uma, ana ra man na. So karon unsa may imong hunahuna, makaingon si muha adto tag syudad, palad ta, may pa dito adlaw-adlaw kwarta kay mo trabaho kabisag pag ingani among trabaho mga ka-idol, construction, adlaw-adlaw man pod among kwarta.
cook. So kami sa magbaol ka sa negosyante ka sa tindahan ka mo utang. Ikaw mo utang. Pero diri ka sa syudad, ang company ang muutang sa mong sweldo. Oh, siyempre imong simana. Sinimana ka. Sabado man imong sweldo. Ba utang siya. Utang sila sa 1 week ni mga agi. Mao na idol. Ang pagkanindot nga idol, at least na kay madawat sa matag simana. Kay na dito sa bukid, hulat pa kag upat ka bulan bago ka maka-harvest. Okay maayo ang dagan sa panahon sa imong pag-uma. Upat ka bulan na. So, mga kaya bro, mo nang ang nahitabo sa mo aron. Anong nahitabo? Nganong napadpad man mi diri sa syudad nga wala may yuta diri. Wala may yuta diri. Naami sarili nga yuta. Pwede mi makatanom. Ang problema, unsay pagtanom nimo, wala man tay support sa atong uma. Siyempre atong estudyante, pras na ako estudyante, na ako'y college, na ako'y high school, di makaya sa bukid mga idol. Okay, na kay asinda, ka-idol, na kay asinda, pwede ka makautang sa tindahan, makautang pa ka sindahan, loan nimo imong kupras maka bro, makautang pa ka, makasupport pa ka sa estudyante. Para sa mua wala may tanom, wala may kalabinhan, umare sa ligan, di mabali among hunahuna apat mi syudad. Mao na hangtod karon naagyapon mi syudad, nagkontraksyon mi. So ang problema contraction mi ka mga bro, share na ako sa inyo ang pag-contraction. Ang problema, igora sa kaon, among sweldo, mana pagkatinuod. Igora sa kaon, matustusan ng gasto sa eskwelahan sa mga bata, pero makatigom mi wala. Mao nang contraction mga ka-idol. At least among akong hunahuna sa akong side, makahuman akong mga bata, maka-eskwela. So mao na ang purpose sa akong napadpad ko diri sa syudad sa Davao. Mao na ang kaagi mga ka-idol, ka-bro. Lisod bist na kay estudyante, na college na ka, na pa kay high school, lisod pangitaon sa bukid, okay asindero ka, kaya nimo. Pero nga ni amo kanay para sa amo kumpre in taon, direct yun na makuha ang among kung pagpa-edukar sa mga anak. Masagaran mga bro, ang uban taga bukid, dili nila mapatarong og eskwela mga bata tungod kay kulang man sa financial, kulang ang paggastos mga bata sa eskwela. Mao na nga walay makatapos, panagsara ang makatapos og katong naay mga kakayahan, naay mga pasinda, naay mga kupras po nila, makautang sila, support sila sa mga estudyante. Mao na mga ka-idol, mga ka-bro. So mao na among giyampo, among kinabuhi nga naami sa syudad nga maayo mong lawas, katrabaho migtarong sincero, at least construction worker lang po, marangal man pod among trabaho, dili ta magbinuang itong trabaho kay tungod aduna tay obligasyon, dili kay problema na, obligasyon lang sa atong mga bata nag-eskwela. Mao na nga pero ako sharing sa inyo dili ta mawa sa paglaom sa atong paginabuhi, lalo ron mga pagkabro, labi na ron mahal na kang palaliton. So ako abot lang 4,000 akong semana, gamay ra 4,000 akong semana, kulang gihapon. Sige ko hunahuna pag tulog ko kulang ang kuan, pero wala ko na problema, dako akong pagsalig sa kahitasan, kahit bro. Mao na nga dili ta mo hatago dili ta maka problema na numara na ano na tay mga obligasyon,
kung problema dako na lisod na ang problema, aduna tay obligasyon mo na nga sincero ta sa atong kinabuhi nga magtrabaho tag tinarong para sa atong pamilya, nga wala tay nga kalaban sa atong kauban na construction worker. Siyempre kapoy na nga trabaho ang construction, kapoy gina para sa mua round man mi sa akong trabaho, among sweldo mao rin hapon. O di man ta kabuot sa kumpanya sa tong sa nagpabuhat, dili man ta kabuot ilaha man na. Wala man sila namugos imuha, kauputon o apla. Siyempre maginaon nimo ang kwarta para sa imong estudyante. Mao na nga mua nga napadpad mi tungod sa ingana mga sitwasyon. Okay na kay sariling nga kwarta, na kay sariling kapital, pili ka mo ulit bukid. May problema. Mao na ako 14 years, 14 ka tuig na ko magkontraksyon. Mao ra gyapon. Way asenso, igo ra sa taskaon, arkila sa balay, mo arkila man tag balay. So, importante makaeskwela atong mga bata. Mahuman ba sila or dili, basta paskwelahon gyud nato sila. Encourage nato sila nga mag-eskwela sila tarong. Siyempre, mahuna-huna sa bata. Kalisod sa akong amahan, inahan, nagtrabaho, tungod lang sa mua, mo na magtarong mag-eskwela. Mo na mga kabataan na tarong yung eskwela. Ang mga dilim-lilim, ang maggasto sa isa ka estudyante. Kung wala kay trabaho, wala kay diskarte sa panginabuhi. Ang diskarte sa panginabuhi, tinarong, ayaw lang dakutan. Ang diskarte sa pagtrabaho sa panginabuhi. Wala tayong makuha na. Mao na ang napadpad mi sa syudad, ang mga kabro. So, wala sumpay sa akong sharing, aduna pay part 2. Wala talang part 2. Eh taas-taas man eh. Taas-taas ang sumpay mo ng padayon. So, paki-follow lang ating video, suportahan ninyo akong video. Dili lang sa ako naagian akong naagian akong kalisod. Kay bro, kahuna-huna ako ang kalisod sa tao, makatabang ta. Gusto na to matabang, dito katabang kay wala ang punta, tinabangon nun pa ta. So, hulata lang ninyo ang part 2. So, maraming salamat po sa panonood.